उन्नति करवा। तेणु यही विषय आमको सम्यक सूचना देवे आम साई सरस्वती ज्ञान मंदिर प्रधान आचार्य भाई श्री युक्त त्रिलोचन मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं प्रतिभासाय मंगलं सत्यसायिने। परमाराध्य भगवान बाबा आज संध्या अधिवेशन में उपस्थित आमर समिति शिक्षा विभाग संयोजक प्रशांत भाई एवं नीलाद्रि भाई सम्मान्य नीलाद्रि भाई एवं ये सेंटर जे मैंने जानी इनचार्ज अच्छी समिति स्तर में कार्य करते छविता एवं समस्त गुरुमा आंतरिक साइरा बहुत सुंदर भाव आलोचना करी गले ये कहीं भगवान ये बाल विकास कार्यक्रम को स्वीकृति देते भीतर ये बाल विकास संपर्क में खूब सुंदर भाव आलोचना कले तेरे कथा हूँ श्रृंखला कथा ये बाल विकास कार्यक्रम बाल विकास क्लास श्रृंखलार कौन आवश्यकता रही श्रृंखला कहीं गुरुत्व दवा आपने समस्ते जानते आम सत्यसाई संगठन हूँ एक श्रृंखलार भित्तिभूमि जोटा कि श्रृंखला नहीं तो संगठन में आम कौन कार्य करें कि व्यतिक्रम आपने जानी एपीजे अब्दुल कलाम जितेबाला भारत राष्ट्रपति थे एवं सी जाइए प्रशांति निलय को आपने जानते प्रति वर्ष टर्मिनेशन डका हुए भारत मुख्य को आमर प्रेसिडेंट को तो सी मत जाइए सामान्य गोटे मिनिट लेट होता से भगवान थे एवं गोटे मिनिट थे भगवान कौन कले ना से कार्यक्रम आरंभ करते एवं जितेबाला महामहिम भारत राष्ट्रपति स्टेज रे जितेबाला जाइए वक्तव्य रक्षा पूर्व भगवान पाखे क्षमा प्रार्थना कले एवं परवर्ती अवस्था तेणु भगवान ये सूचीदेले सी जी भी होना कहीं से भारत मुख्य ही समयटा हूँ कौन ना बड़ जिनस जो समय आम नौचे जो भगवान पाखे आम जोटा संकल्प करुचे ये समय करवा जहाँ भाई कहते प्रशांत मान आम भाई बर्तमान प्रशांत भाई कहते जे समय है कहीं गुरु मैंने आसना कहीं तेणु आम सब चेष्टा करवा ये श्रृंखला शब्दटा गोटे व्यापक आई श्रृंखला हूँ एक सेल्फ लव कारण जदि आपण श्रृंखला कहले आम निजक निजे जोटा करवा जोटा भल सेटा ही आमको श्रृंखला देखो सेटा को करवा आप देखो जोटा आप स्वप्न देखुंट से स्वप्न को साकार करवाटा ही हूँ श्रृंखला जदि आप स्वप्न देखीदे से स्वप्नटा को साकार कले ना ताहले आप श्रृंखला भितर आप रही ना कहबार उद्देश्य शिशु मान निर्देश देते गोटे भाइटाल पॉइंट भगवान भी कहते आप समस्त जानते आम से निजे करवा भजन भी मुझे पिला कहूँ मुझे कि निजे भजन जानी बोलवार दरकार मुझे निजे तार ताल ध्यान सब जाना दरकार स्वर रहा कथा दरकार जदि मुझे जानी ना मुझे क्लास नेबी ना मत भजन आसुना वेद आसुना तेणु मुझे वेद क्लास नेबी ना कि कहुई मुझे माना ना सेटा को मना करी जे दायित्व जे अच्छा मुझे पारि 100% आप से क्लास कर दिंतु पारिवारिक स्तर रे आ गोटे होची हमर सामूहिक स्तर रे इंडिविजुअल फैमिली लेवल आ कम्युनिटी लेवल तेणु आम एठी जति जहाँ जहाँ सब करूँ सब कम्युनिटी लेवल माने सामूहिक हिसाब से करूँ सामूहिक भजन करूँ सामूहिक नगर संकीर्तन करूँ बाल विकास पिला सामूहिक भाव में कार्यक्रम करूँ तेणु आमर आध्यात्मिक पार्ट आम जो आध्यात्मिक साधना करूँ लक्ष्य रखिकी आम ये कमटा करूँ बाल विकास हो जहाँ भी हो तेणु तार उद्देश्य कौन हम रिजल्ट कौन हम ये आध्यात्मिक साधना मोर किसी आध्यात्मिक उन्नति होची तो सेटा गोटे आम चर्चा माने ये करिया अदरवाइज ना ए कौन हम ना निज ए अहंकार पशिव आध्यात्मिक संगठन अहंकार आहरी सांघातिक मारात्मक अन्य जगह भूल कले तार प्रायश्चित अच्छी आध्यात्मिक जगह भूल कले तार प्रायश्चित ना कि तेणु ये दुईटा जिन सब आमर क्षतिकारक आध्यात्मिक गोटे है अहंकार आउ गोटे हूँ जो आम समस्त भर एकाठी भाव आम देखिपार जो समस्त योग उच्चते बोली जो कहुई समस्त भर एक भावटा सृष्टि बाल विकास कार्यक्रमटा को आगे आसते सब भगवान बाबा कहते द एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर
ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଆମ ଛୁଆ ଦୁବାଇରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ହାୟ ହେଲୋରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବାବା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଏ ବାଳ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଶେଷରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମର ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି, ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଟା, ସିଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ବେଳୁରୁ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଯିବା, ତେବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ତା ପଛରେ ଆମେ ଟିକେ ଭୟ ରହିଥିବ। ଯଦି ଭୟ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷଟିକୁ ମାରିଦେବା ପଛରେ ବି ଆମେ ପଛେଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଦୟାଳୁ, ଏତେ ମାନେ କୃପାଳୁ, ସେ ବାଳ ବିକାଶ କେମିତି ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସାଇ ଜନନୀର ଏଜୁକେସନ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆମର ସାଇ ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ଆଉ ସବୁ ଗୁରୁମାନେ, ନୂଆ ଗୁରୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ତ ରଞ୍ଜିତା ବାପା ଭଲ କରି ଦେଲେ, ତେଣୁ ମୋର ଦେବାର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କୋଟି ପିଲା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ବାଳ ବିକାଶ ପିଲା ଆମର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ସାଇରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ବାଳ ବିକାଶ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା, କିପରି ଭାବରେ ବାଳ ବିକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ କିଏ ତିଆରି କଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତା ବାପା ବି ଆମକୁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 1969ରେ ବାଳ ବିକାଶ ତିଆରି ହେଲା, ଭଗବାନ ବାବା ତାକୁ ତିଆରି କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦିଏ ଯେ 50sରେ ଆଉ 60sରେ ବାବା ଏ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜିନିଷର ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଅବନତି ଘଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗଠନ ହେଇସାରିଲା, ତାପରେ ମହିଳା ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବାବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳ ବିକାଶ ତିଆରି କଲେ, ତାର ପ୍ରଥମ ନାଁ ଥିଲା ବାଲ ବିହାର। ସପ୍ତାହରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ସେଇ ଆଖପାଖରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି